이거 누나도 가봐. 우고 무슨 거. 클라스 거. 이거 뭐만 뒤에 거가 앙모 비슷한 또 있어. 진짜 부른 바람 보다 하지제 배자가다. 이게 내가 뭐라 하게는 양 이건 다 아무 또 우리 배 사이 때로. 자비가도 또 아닌 카마 부른 거죠 또. 그리고 어머니도 또 그러고 뭐나 이거 빛나. 뭐가 영노아. 깨노 제 하시나니 전 지르기하고 불쾌해노? 아래 봐봐 지금도 렌즈 상하가 버스로 가냐 봐 예 আমরা খবর পাইছি এখানে মধুসরা সুচিলি দেববর্মা উনি নাকি ফ্রেশের কাম করে ওনার বাড়িতে কে বা কাহারা এসে এখানে ওই অচেনা লোক এসে এখানে জিমি ও সিমি ও সুচিলার মেয়ে সিমি নাকি ওই বাইরে একজনকে দেখতে পাইছে অচেনা লোককে দেখতে পাইছে পাওয়ার পরে হালাচিলা করার পরে ওই লোকটা বাইকে গেছে এই লোকটা বাইকে গেছে বাগার পরে ওই পাড়ার লোকজন সবাই আছে এখানে জমা হয়েছে আর এই লোকটা কোথায় গেছে তাও আমরা জানি না বা তারাও খুঁজে বের করতে পারছে না হামাই যতনো आं सुशीला देबबर्मा जतनो साइमानो बा जतनो नगो आं प्रेसो सामुखाय दङ हने लोगोरंनो बांफुलि फनुगानि बागै आं दिनो आं चाइथुगै दङ प्रेसो सामुखायमानि बाय हेखे साइमाया दिनि हर 10:30 तामान जरारोगो साबोबा आनि नगो फाइका साबोबा आनि मालखुं चिकन साकाइसा दंजावो आबो हरक रिनानि नायखा आनि नगनि बर' रगनो सातक बेदक खालायनानि बागै फाइका आमाय हिनै साइमांखा हाइबानो सातक बेदक तो खालायमालिया आं ताबसोतै आं सेफ्टिनो दंगो गाय आं पुलिस स्टेशन रगो फोन खायो पुलिस रग दाबो दंगो आनि अरो ताई कक सालायका बर जे मानसा बर तो बै चाइ दंनाय हिनै छावो आं बेलेखनो बुखा दुगजा आनि सेफ्टि ग्रे हिनै आसुला